लाइक जी एयरवे टीवी से। सर, जैसे आपने काफ़ी तफसील से बताया जिस अंदाज में बलोचों का जो कार्रवाइयाँ इंडियन प्रॉक्सीज कर रही हैं और नफ़रत और की फ़िज़ा बनाई जा रही है, कम्युनिटीज़ के दरमियान रिफ्ट पैदा की जा रही है, एक और साथ साथ एक बहुत बड़े पैमाने पर एक प्रोपेगेंडा बहुत वसी पैमाने पर फैलाया जा रहा है और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि गोल्डन टेम्पल पर पाकिस्तान ने हमला किया, सिखों की जो मुख्तलिफ मजहबी मकामात हैं उसको निशाना बनाया गया। इस पर आपकी टेक चाहिए कि क्या ये भी उसी नोयत की फ़िज़ा क्रिएट करने की कोशिश है? देखिए, ये जो मार्का हक का वाक़या हुआ है, इसके अंदर वी कैन सी ए वेरी सिनिस्टर डिज़ाइन विच इन्वॉल्व्स द सिख कम्युनिटी, जिनको जोन सा इंडिया जोन सा है सम हाउ फॉर व्हाट रीज़न दे वांट टू दे वांट टू इन्वॉल्व इट इन सम हाउ, इन किसी वजह से। उसकी कुछ एविडेंस फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने पेश करता रहा हूँ, दोबारा दोहरा देता हूँ। इंडिया ने अपना जो अमृतसर का इलाका है, जनरल एरिया, वहाँ पे प्रोजेक्टाइल्स फायर किए। वो हमने आपको उनकी ट्रेजेक्टरीज भी दिखाई, एंड दैट इज़ बेसिकली ए सिख मेजॉरिटी एरिया। ननकाना साहब जो है, विच इज़ ए वेरी रिस्पेक्टफुल और काबिल एहतराम जगह है सिख कम्युनिटी की इन पाकिस्तान के पंजाब में, उसके ऊपर जो ड्रोन्स भेजे, देयर वाज ए डेलिबरेट अटेम्प्ट मेड टू अटैक दैट होली प्लेस, जो कि पाकिस्तान ने फॉइल की। अब ये जो गोल्डन टेम्पल का, जैसे आपने कहा, ये वी हैव आल्सो फॉलोड इट आपके इंडियन मीडिया पे। इनफैक्ट उनके जो उनसे मिलिट्री ऑफिशियल, सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स ने आके ये बातचीत की। देखिए, फैक्ट्स अगेन बड़े क्लियर है। पाकिस्तान का जो अवाम है, स्पेशली जो पाकिस्तान के पंजाब है, इसकी और जो सिख कम्युनिटी है, इनकी एक बड़ी क्लोज कल्चरल एफिनिटी है, चाहे वो लैंग्वेज में हो, कस्टम्स में हो। एक प्यार का, मोहब्बत का रिश्ता है, एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है, जो आप देखते हैं जब सिख यात्री यहाँ पे आते हैं तो कितनी मोहब्बत से पाकिस्तान के अवाम जो है उनको वेलकम करते हैं, गले लगाते हैं। आप उसे फील नहीं करते हैं? एक प्यार, मोहब्बत आपको नज़र आती है। सिख मज़हब की बड़ी जो अहम मुक़द्दस मकामात हैं वो पाकिस्तान में पंजा साहब है, ननकाना साहब है, करतारपुर साहब है और दीगर। पाकिस्तान का तो जो मज़हब है, हमारा जो रिलीजन है, हमारी जो इक़दार हैं, हमारे कल्चर है, हम तो कभी किसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं करते। हम किसी की मज़हबी मुक़द्दस मकामात पे क्यों हमला करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। वी आर नॉट दी वन। जिस तरह 6 और 7 को उन्होंने मसाजिद में हमला किया, हम तो कभी नहीं करते। दिस डजंट गो विद इस्लाम, दिस डजंट गो विद आवर पाकिस्तानी एथोस, नॉट एट ऑल माय ब्रदर। सर, इश्तियाक गुंदल, रोज़ न्यूज़ से कुछ दिन पहले हमने देखा कि हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने गुजरात के अंदर एक एयर बेस का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने अपने खिताब के दौरान कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये जो कुछ हुआ सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी बाकी है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो रोज़ाना की बुनियाद पर मुसलसल पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहे हैं। तो आपकी नज़र में क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक दफ़ा फिर जाहिरियत कर सकता है, पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, या पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को पूरी फिल्म दिखा दी है इसलिए अब ऐसी हमाकत नहीं करेंगे? शुक्रिया। वो ये कि सर, अब जैसे गुज़िश्ता रोज़ मोदी साहब ने एक बयान दिया था कि जी हम पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं, ख़ासतौर पर उसने बलूचिस्तान के हवाले से बहुत सी बातें की हैं, उस पर आप क्या कमेंट करेंगे सर? देखिए, पॉइंट ये है कि दे डिसाइडेड, द इंडियन डिसाइडेड टू यूज़ मिलिट्री एज एन इंस्ट्रूमेंट against Pakistan on unilaterally, without evidence, without logic, in violation of all the international customary international law, human rights, everything. ये फैक्ट है या नहीं है? ये हुआ ना। उसका नतीजा जो उनसे अपनी टाइम एंड प्लेस ऑफ चूजिंग पे आए थे। वो जो इतने सालों से अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर कर रहे हैं $80 अरब का, वो भी इनके बैक एंड पे था। उनके जहन में अपनी एक पोजीशनिंग भी थी कि जी हम दुनिया में इस पोजीशन पे खड़े हैं, पाकिस्तान इधर खड़ा है। उनके जहन में कुछ और एजम्पशंस भी थी कि पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उसके अंदर शायद कोई तनाव है। उसके अंदर उनका अपना इन्हिसार था अपनी इन प्रॉक्सीज़ के ऊपर भी, आपको नज़र आ रहा है, जो कि कह रहे हैं कि जी हम खड़े होंगे फितना हिंदुस्तान, फितना खबर। उन्होंने बहुत सी एजम्पशंस की थी ना। आए, रिजल्ट देख लिए, दोबारा शौक करना है, दोबारा आ जाए। हम तैयार हैं। हमने हमेशा ये कहा था, वी आर फॉर पीस, वी वॉन्ट पीस, वी आर सेलिब्रेटिंग पीस राइट नाउ इन पाकिस्तान। लेकिन अगर आपको दोबारा कोई अपने बारे में गलतफहमी है, कोई घमंड है,
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کورس کر سکتے ہیں, ڈٹر کر سکتے ہیں, تو آزما لیں اس کو نا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سیز فائر ہے. سیز فائر کا مطلب ہے کہ فائر رک گیا. ڈز اٹ مین دیٹ دی پاکستان کے جو انڈیا کے جو بیسک تنازع ہیں, جو روٹ کانفلکٹ ہے, جہاں سے کانفلکٹ کی روٹس ہیں وہ حل ہوئی ہیں, وہ تو نہیں حل ہوئی. اس میں جو بہت سے مسائل ہیں اگر دیکھا جائے, دیر آر 3 بیسک پرابلمس. ون از دی انڈین پولیٹیکل مائنڈ سیٹ آف دی پریزنٹ پولیٹیکل ایلیٹ, جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, which is in some sort of اوور کانفیڈنس, گاڈ نوز فرام ویئر اٹ کمز, اسٹریٹجک ایروگنس, جس طرح کے وہ بیانات دیتے ہیں اس کی وجہ سے, which are mostly directed towards their domestic politics and domestic audience. اور اس کے اندر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم چاہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہم ڈس ریگارڈ ہے تمام چیزوں کا, جس کو دنیا بھی دیکھ رہی ہے, سمجھ رہی ہے کہ کیا کہے جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. جبکہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ حماقت نہ کرنا, یہ بیوقوفی نہ کرنا. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا, اب بھی کہتے ہیں. سیکنڈ ایشو آپ کا جو بنیادی ہے وہ آپ کی ہے کشمیر. پاکستان اور ہندوستان میں جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا, امن نہیں ہو سکتا. اور کشمیر جو سا ایک ایکسٹرنل پرابلم ہے, پاکستان ہے, کشمیر ہے, چائنا کا بھی ایک کلیم ہے اس پہ, اور بیسیکلی تو اٹ ہیز ٹو بی ریزالوڈ ایز پر دی ول آف دی پیپل آف کشمیر, ایز پر دی UNSC ریزولوشن. اس کو وہ انٹرنلائز کیا ہوا ہے. وہاں پہ انہوں نے 7 لاکھ زیادہ فوج ڈالی ہوئی ہے, سیکورٹی کے ادارے ڈالے ہوئے ہیں, لوگوں کو پریس کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. پہلگام کے بعد ہی آپ دیکھ لیں, ہزاروں کی تعداد میں پکڑ دھکڑ کی گئی ہے, لوگ پتہ نہیں غائب کر دیے ہیں, کدھر ہیں. ڈزنز اینڈ ڈزنز آف ہاؤسز ہیو بین بلڈوزڈ اینڈ بلڈوز کیا ہے, بلاسٹ کیا ہے. اس طریقے سے تو کشمیر کو دیکھ لیں آپ. ابھی دیکھیں یہ بھائی نے جو سوال کیا کہ جس طرح یہ سکھس کے اوپر, ایک کمیونٹی کے اوپر ظلم کرتے ہیں, ان کی آپریشن کرتے ہیں, کرسچنس پہ کرتے ہیں, دالتس پہ کرتے ہیں, لوور کاسٹ پہ, اور ہیں ہمارے ادھر منارٹیز ہیں بہت سی کرتے ہیں. وہ ان کے انٹرنل پرابلم ہے. اس کی ایک بڑھتی, اس آپریشن کا علاج انٹرنلی کرنا ہے, اس کو حل کرنا نہیں ہے. اس کا ایک نیچرل ریئیکشن آتا ہے, جب ظلم ہوگا ظلم کا جواب تو آئے گا. اس کے اوپر جو سا ہے اس کا حل کرنا نہیں ہے, اور وہ پاکستان کے ساتھ جوڑنی ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب جب یہ تمام معاملات ہیں, اور تیسرا آپ کا پرابلم ہے جو آپ کے سامنے, جس پہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی, کہ انڈیا نے جو سا ہے دہشت گردی کو ایز اے ٹول اگینسٹ پاکستان اپلائی کرتا ہے. اب آپ دہشت گردی کرا رہے ہیں ایک ملک میں, فتنہ الہندوستان کے ذریعے, فتنہ الخوارج کے ذریعے. تمام ثبوت آپ کے سامنے, اور بھی بہت ثبوت ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس کے ساتھ جو سا آپ کے کیا بیسک کانفلکٹ طے ہو سکتے ہیں, مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب اس امن کو جو سا ہے پاکستان نے ایک بڑے ریشنل رسپانسبل ایکٹر کے طور پہ مینٹین کیا ہوا ہے, تھرو دی ریزالو آف دی پیپل آف دی پاکستان, تھرو دی کیپیبلٹیز آف یور آرمڈ فورسز, اینڈ بائی ویری کلیئر کمیونیکیشن کہ ہم آپ کے آگے نہیں جھکنے والے, کم واٹ میں. سو یو کی ناٹ چوز یور نیبر. انڈیا از آر نیبر. تو لیٹس سی دیٹ ویدر اٹ کمز اینڈ ریئلائزز دی گراؤنڈ ریئلٹی اور ناٹ. So that's what is at stake right now.